नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज इस्लाम का एक अजीम रुकन है और ये सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि बंदगी का, कुर्बानी का, सब्र का और अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने का नाम है। तो इंशाल्लाह आज हम यहाँ बहुत आसान और मुख्तसर अंदाज में हज का तरीका समझाएंगे ताकि जो लोग हज पर जा रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो और जो अभी नहीं जा सके वो भी इस अजीम इबादत को समझ सकें। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हज दरअसल क्या है। हज दरअसल 5 दिनों में 5 मुकामात पर ख़ास अमल अदा करने का नाम हज है। यानी 5 दिनों में 5 मुकामात पर जाकर कुछ ख़ास अमल करना ये हज है। तो सबसे पहले हम 8 ज़िलहज्जा की तरफ जाएंगे, यानी कि जो हज की इब्तिदा, यानी हज की इब्तिदा 8 ज़िलहज्जा से होती है और इस दिन को यौम तरविया कहा जाता है। तो सबसे पहले फ़जर की नमाज के बाद, यानी कि फ़जर के बाद गुस्ल करें। अगर गुस्ल ना कर सके तो वज़ू करें, लेकिन गुस्ल करना ज़्यादा अफजल है। फिर एहराम बांधें। इशराक के बाद 2 रकात नमाज अदा करें। सलाम फेरने के बाद मर्द हजरात सर से कपड़ा और या टोपी उनकी हटा देंगे और फिर हज की नियत करेंगे। या अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ या करती हूँ, मेरे लिए आसानी फरमा और कबूल फरमा। उसके बाद मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से तलबिया पढ़ेंगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। अब एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो चुकी हैं। तलबिया पढ़ते हुए मिना की तरफ जाएं और मिना पहुँचेंगे। आज का दिन पूरा मिना में गुजारना है, यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन फ़जर मिना में अदा करना है। ज़िक्र करें, तिलावत करें, दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, तलबिया की कसरत करें, लोगों के साथ खुश असलूबी के साथ रहें, खिदमत करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि ये दिन रूहानी तैयारी का दिन है, 8 ज़िलहज्जा। और फिर 9 ज़िलहज्जा जो कि अरफ़ात का दिन। 9 ज़िलहज्जा को फ़जर के बाद या इशराक के बाद मिना से निकलकर अरफ़ात की तरफ रवाना होना है। अरफ़ात हज का सबसे बड़ा रुकन है, तो ज़वाल के बाद से मगरिब तक अरफ़ात में ठहरना है और यही वकूफ़े अरफ़ा है और ये हज का फ़र्ज़ है। अगर मस्जिद निमरा में इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर और असर इकट्ठी अदा की जाती है, और अगर अपने ख़ैमों में हों तो याद रखिएगा कि ज़ोहर अपने वक्त में, असर अपने वक्त में अदा करें। और इस दिन का सबसे अहम अमल, सबसे अहम काम क्या है? दुआ। तो यहाँ पर खूब दुआ मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, वालिदैन के लिए दुआ करें, औलाद के लिए दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करें, मरहूमीन के लिए दुआ करें, अपने हज की मकबूलियत के लिए, कबूलियत के लिए दुआ मांगें। तो अरफ़ात वो मैदान है जहाँ बंदा अपने रब के सामने फ़कीर बनकर खड़ा होता है। यहाँ आंसू भी कीमती हैं, यहाँ आहें भी कीमती हैं, यहाँ दुआएं भी कीमती हैं। तो मगरिब तक अरफ़ात में रहें और मगरिब की नमाज अरफ़ात में नहीं, मगरिब की नमाज अरफ़ात में नहीं पढ़नी है, बल्कि मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ आपको रवाना होना है। और मुज़दलिफ़ा की रात में क्या करना है कि जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँच जाएं तो इशा के वक्त मगरिब और इशा की एक अज़ान और एक इकामत के साथ नमाज अदा करनी है। पहले मगरिब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इशा पढ़ेंगे वहाँ पर। तो मगरिब की नमाज मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है जाके, मगरिब भी और इशा भी। और फिर उसके बाद कंकरियाँ जमा करें, और बेहतर ये कि 70 कंकरियाँ जमा कर लें ताकि ज़रूरत के वक्त आसानी हो। और ये रात मुज़दलिफ़ा में गुजारनी है। कुछ इबादत करें, कुछ आराम करें, क्योंकि अगला दिन बहुत मसरूफ़ दिन है और अगला दिन है 10 ज़िलहज्जा यानी ईद का दिन। अब 10 ज़िलहज्जा को फ़जर की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा करें और फिर वो वकूफ़े मुज़दलिफ़ा करें। वकूफ़े मुज़दलिफ़ा से मुराद ये है कि दुआ मांगें, और यह हज का वाजिब है।
تو 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں دعا مانگیں، اس کے بعد سورج نکلنے کے قریب منی کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اب جب سورج نکلنے کے بعد منی کی طرف روانہ ہو گئے تو اب یہاں پر 5 اہم اعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ پہلے بڑے جمرات کو 7 کنکریاں مارنے، پھر دوسرے یہ واجب ہے اس کا، پھر قربانی کرنا، پھر سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، اور پھر اب احرام کھل جائے گا اس کے بعد اور عام لباس پہن سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ احرام کھلنے کے بعد عام لباس پہننے کے بعد بھی اکثر پابندیاں ختم ہوں گی، مکمل پابندیاں نہیں بلکہ اکثر پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کریں، یہ حج کا تیسرا فرض ہے۔ مکہ مکرمہ جا کے طواف زیارت کریں اور پھر حج کے تینوں فرض مکمل ہو گئے یہاں پر۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کا سعی کریں اور اس کے بعد واپس منی آ جائیں، یعنی رات منی ہی میں گزارنا ہے، مکہ میں قیام نہیں کرنا ہے۔ اور پھر 11 ذی الحجہ جو کہ حج کا چوتھا دن ہے، یعنی 11 ذی الحجہ کو منی میں قیام کریں۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کو رمی کرنی ہے۔ تو پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں ماریں، سب سے پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں ماریں، دعا کریں، پھر درمیانی جمرات کو کنکریاں ماریں 7، پھر دعا کریں، پھر بڑے جمرات کو 7 کنکریاں ماریں، یہاں دعا نہیں کرنی، اور پھر واپس خیموں میں آ جائیں اور رات منی میں قیام کرنا ہے۔ اب خیموں میں آنے کے بعد ذکر کریں، دعا کریں، عبادت کریں، اپنا وقت وہاں پہ گزاریں، اور پھر اس کے بعد آتا ہے 12 ذی الحجہ، حج کا 5واں دن۔ اب حج کے یعنی کہ 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد پھر تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے، تو پہلے چھوٹے کو جمرہ، پھر درمیانی جمرہ، پھر بڑا جمرہ۔ یاد رکھیے گا کہ پہلے دونوں جمرات یعنی کہ چھوٹے اور درمیانی جمرات کے بعد دعا کرنی ہے، بڑے جمرات کے بعد دعا نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو منی سے مکہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن اگر 12 کی رات منی میں ٹھہر گئے تو پھر 13 ذی الحجہ کی رمی بھی لازمی ہو جائے گی۔ رمی سے مراد یہ کہ کنکریاں مارنا، ورنہ پھر مکہ مکرمہ واپس جا سکتے ہیں۔ اور پھر ہے 13 ذی الحجہ، اگر منی میں قیام کر لیا تو زوال کے بعد پھر تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں اور پھر مکہ مکرمہ واپس آ جائیں۔ اور اب ہے آخری عمل، اور وہ ہے طواف وداع۔ اب حج کے اعمال تو مکمل ہو چکے ہیں، صرف طواف وداع باقی رہتا ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگیں تو بیت اللہ کا آخری طواف کریں، اسے طواف وداع کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے۔ اس کے بعد حاجی اللہ کے گھر سے رخصت ہوتا ہے، لیکن دل وہیں چھوڑتا ہے، اور یہ حج کا آخری واجب ہے، اور یہاں پر آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ تو اس طرح حج کے تینوں فرض ادا کیے، حج کے واجبات ادا کیے، اور اللہ کے عظیم حکم کو پورا کیا۔ تو حج صرف جسمانی سفر نہیں، یہ دل کا سفر ہے۔ احرام ہمیں سادگی سکھاتا ہے، منی ہمیں صبر سکھاتا ہے، عرفات ہمیں توبہ سکھاتا ہے، مزدلفہ یہ عاجزی سکھاتا ہے، رمی کرنا یہ شیطان سے جنگ سکھاتی ہے، اور قربانی ہمیں اللہ کے لیے قربان ہونا سکھاتی ہے، اور طواف ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری پوری زندگی کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو حج مبرور بنائے، آسانیاں عطا فرمائیں، اور بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں، اور جن کے دل میں حرمین کی حاضری کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔